माँ उत्तरेश्वरी छोट पिलामानंकर जर जहा आम जापारि न था कि प्रकार जर से विषय रे आज पूजकों सह कथा है। माँ पाखे झाड़ी हेले ए प्रकार जर भल हो जाए डाणिया जर बोली कह जाए से डाणिया जर विषय रे आम डाणी खाई जाए बोली जोटा कह जाए ए माँ पीठ होची से डाणी चिरुणी न आसवाई पिला मानू झाड़ी देले भल हो जाती ए माँ विषय रे आस आम एवं किसी जानिबा आ माँ बेढ़ा आज किसी समय देखिपे यहीठारे आज यही मानसिक पूरण करी जो भक्त श्रद्धालु मैंने आसी एठारे से माने भोजीर आयोजन आसतु देखा ये जो मानसिक पूरण पर से माने निज निजर भोजीर आयोजन करी माँ पाखरे आमिष भोजी दे था देखिपे आप ये हूँ से रोषेशाला बुलीजा बेढ़ा परिसर ये देखिपे जो मानसिकधारी मानकर मानसिक पूरण पर ये से माने भोजीर आयोजन करी ये हूँ से माँ उत्तरेश्वरी पीठ देखिपे आपण ये देखिपे छोट पिलामानंकर मानसिक पूरण पर छोट छोट पिला मानू आनी ये माछ खेला जाए छोट छोट माछ आनी ये पिलामानू खेला जाए ये हूँ माँ मंदिर बेढ़ा पार्श्व ये हूँ से माँ उत्तरेश्वरी मंदिर आज प्रत्येक दिन माँ पीठ को श्रद्धालु मैंने आसती मानसिकधारी मैंने आसती मानसिक पूर्ण पर ये से माने अनेक कार्यक्रम करिपटे देखिपे पोखरी जो छोट पिलांकर मानसिक माछ खेला जाए से पोखरी रे से सब माछ छड़ा जाए बर्तमान दल हो जाए देखिपे आम आज आसी पहुँचे एरसमा ब्लॉक इब्रिसिंग गाँव ठारे यहीठारे आपण मैंने देखिपे ये आमर ग्राम देवती जे उत्तरेश्वरी नाम विख्यात लाभ कर माँ पाखक आज आम आसीचे ये छोट पिला आरंभ कर प्रत्येक व्यक्ति पर्यंत कौन रोग हो से झाड़ी होगा आसी था आसतु आम श्रद्धालु मान कि समय कथा है जाना पिलाମାନଙ୍କୁ जर फर हेले ना पादु गोटे झाड़ी दिखती कि ना संध्या बती देले रोग मुक्त हुए आसिक बहुत ये मानसिक पूरण हेल्ले आसिक भोगराग कर जाते जे जहाँ मानसिक करी मानसिक जदि पूरण हुए से आसी ये कौन करती आमिष भोग करी आमिष भोग माँ लगी हुए आमिष भोग आउ कि ब्रांडी भोग दृष्टि जर पुष्टि जर हेल्ले सब भल दुष्टि जर बा डाणिया जर छोट पिला हेले से माने आसे ये झाड़ी हो गले भल हो जाती पादुक मारदेले भी बहुत अच्छा माँ पादुक घरे रखी ना जदि छोट पिला अच्छा जहाँ माँ मंदिर ग्राम देवती जो ग्राम देवती पाखरे आमिष भोग करा जाए प्रत्येक ग्राम यह विद्यमान किंतु समस्त ग्राम देवती ठारू माँ उत्तरेश्वरी अन्यतम कारण माँ गोटे महिमा थाए महिमाटी कौन से विषय रे आमे किसी श्रद्धालु आसी पीठ को आस आम से कथा है झीर सी आसला जाचलु माँ पाखे देह मुंड टे खराब होता तो से मिठी प्रसाद टे कर छुआ लोक खायापी व्यवस्था करूँ 10-15 जन
ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର ଟିକେ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ମାନସିକ କରିଥିଲେ, ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ପିଲାର ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ବା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଇଁଷ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ନା ଆଉ? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ତ ଏମିତି ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ କାଳରୁ ଆମେ ଜାଣି ଆସୁଛୁ ଯେ ଏମିତି ମାଆଙ୍କ କତିକି ଗଲେ କିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଇଏରୁ। ଏଇଟା ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ହଉ। ଆମକୁ 60-61 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଭଳିଆ ଇଏ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଏଇଠି କିଛି ନଥିଲା, ହଁ, ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାଛ ଖେଳାଯାଏ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ପରେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ମାଛ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଛ ସେମାନେ ଆଣିକିରି ଏଇଠି ଖେଳାନ୍ତି, ତାପରେ ପିଲାକୁ ସେଇଠି ଗଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଉ ନନା ଟିକେ ଫୁଙ୍କା ଝଡ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଏ କଥା। ସେଇ ଯୋଉ ମାଛ ଖେଳେଇବା ପରେ ପିଲାର ଦେହ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଆସି ମାଛ ଖେଳେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଭୋଜିଟା ଦିଆଯାଏ ଆଉ। ଦିଆଯାଏ ଯୋଉ ବତି ଯୋଉ ଆମକୁ ଠାକୁର ପରେ ଲାଗି କରାହଉଛି, ହଁ, ସେ ବତି ବି ନେଲେ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଯଦି ଡାଣି ଫିଣି କିଛି ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ହେଲା, ତାକୁ ବତି ବି ଜଳେଇକିରି ନାକରେ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେଲେ ସେ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ। ହଁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଆସି ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଇବ୍ରିସିଂ ଗାଁରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଶକ୍ତି ମାଙ୍କର ଅନେକ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅବତାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା, ଆଉ ମାଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଥିବା ଆମର ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବା ଅବତାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏଇଠି ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି, ଗାୟତ୍ରୀ ମା ମଧ୍ୟ, କମଳାମିକା, ମା ମାତଙ୍ଗୀ, ବଗଳାମୁଖୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଧୂମାବତୀ, ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ମା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ତ୍ରିପୁର ଭୈରବୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଷୋଡ଼ଶୀ, ଉଗ୍ରତାରା, ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା କାଳୀ। ଏହିସବୁ ମାଙ୍କର 10 ଅବତାର। ଏହି 10 ଅବତାର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହ ପା ଖରାପ ରୁହେ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ପା ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଏହି ମା ଉତ୍ତରେଶ୍ୱରୀ। ଆଉ ଡାକିଲେ ମା ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାନସିକ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାର ଦେହ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ମାନସିକ କରନ୍ତି ଯେ ଦେହ ପା ଭଲ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ମାଛ ଖେଳେଇବେ ଏବଂ କିଛି ଆମିଷ ଭୋଜି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଉଁରିଆ ମଧ୍ୟ ବସା ଯାଇଥାଏ। କିଛି କେଉଁ ସମୟ ଅଛି ମାଙ୍କର, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଠି ଡେଉଁରିଆ ମଧ୍ୟ ବସାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଡେଉଁରିଆ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଦେହ ପା ଖରାପ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ଅନେକ କଥା ମାଙ୍କର ରହିଛି। ଆମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିନେ ବୋଲି ତ ଆସିଛେ ଏଇଠାକୁ, ଏଇ ଧାମକୁ ଛୁଟି ଆସିଛେ ଆଜି ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପାଦୁକ ନେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ସେ ପାଦୁକ ଯଦି ପିଆଇ ଦିଆଯାଏ ପିଲାକୁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦେହ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଏହିପରି ଅନେକ କଥା ମାଙ୍କର ଏଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂଜକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳକଙ୍କ ସହ ଆସ ଆମେ କଥା ହେବା, ଆଉ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ବେଢ଼ାକୁ ଆସିବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା, କିପରି ଭାବରେ କେଉଁଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତୋଟି ନିୟମ ଏଠାରେ ଖୋଦିତ ଅଛି। ଦୟାକରି ଏହି ନିୟମ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ,
କରୁଥିବେ। श्रद्धालु मानकर किपरि श्रद्धा आ विश्वास रही जे आम मैंने विश्वासर सह आसिले यही धाम रे आमर पिलामानंकर देहपा भल हो जाए एवं से आम जो कथाटे कहले भाई ना माछ खेलैबा कथा छोट छोट पिलामानंकर जदि देहपा भल हो जाए जो मानसिक करिथांती से माने ना माछ खेलई था ये माछर तथ्य ठीक अच्छे किंतु जो पोखरी आम देखिले हुए तो पोखरीटी कौन कारण पोती हो जाए जो विश्वास थाए आम पिलार देहपा खराब रुए पिलार कौन होम सठिक भाव में जापर न था किंतु पुराना समय रे से अतीतर समय कथा जहाँ झड़ाफुंका उपरे लोक मैंने आगरू विश्वास कर आसुले एवं से झड़ाफुंक लोक मैंने विश्वास करुँच से विषय आम माँ कथा हवा ना तनुश्री महांती मोटी परिचालिका अच्छी कारण आमरी वंशधर 5 पीढ़ी है परिचालना कर बापा चलीगला मु परिचालना करुच्ची माँ तो 300 वर्षर ठाकुराणी माँ बड़ भोग है ब्रांडी आमर तो एरिया रे जार जहाँ टे विपद पड़ो माँ को बड़ भोग जाचिदेवे माँ बड़ भोग ब्रांडी माछ भोग पिलांकर देह खराब पिला कौन बड़ कौन माँ तो आम समस्ते पिला माछ खेलांती जियंता माछ कौ रता मगुर से जियंता माछ खेलांती माँ आगे माछ खेलेले माँ खुशी हुंती माछ जेमती खेल पिला सेमती खेल आम हुए कि छुआ हूँ आम तो तार पिला माँ को तो अरुआ माछ घाट पियाज रसुण पड़ेनि उसना हर जो मसुर डाली हुए माँ आ सब फलमूल भोग पर्वपर्वाणी है बड़ पर्व माँ का जन्मदिन महाअष्टमी षोडश पूजा हुए आ प्रथमाष्टमी भी बहुत लोग माँ को पढ़ुआ करने को आसती आ 12 मास तो 13 पर्व माँ को सबू पर्व हुए आ जो ये मकर संक्रांति रे मकर चाउल धनु संक्रांति रे मासे धनुआ भोग हम कार्तिक मासरे खेचुड़ी बसा दे मास सारा पणा संक्रांति रे मास सारा पणा भोग सकाळ भोगटा ये सब आउ सब तो भोग हुए दिन हुए राति हुए नीति भात माछ पिरुला जो बात रोग जेते आ जर जो डाणी लगा हरिका जेते सबू ये भल हमें माँ को कृपारू भल हमें माँ कृपा असीम प्रतिष्ठा पूजक अलग माँ महिमा अलौकिक घटना सेमती किसी अच्छी कि क्या स्वप्नात हेले यही जगार माँ तो किंवदंती गाँव गोटे ब्राह्मण घर गोटे ब्राह्मण घर भिक्षा कर जंगल में देखादेले से घर द्वार ना 300 वर्ष केते घर द्वार थिला जंगल में विश्राम नौथिले माँ देखादे छोट पिला है देखादेले बारंबार कहले मते नहीं जा ना तू किए छोटू सब माँ कहले जे मु वन दुर्गा उत्तरेश्वरी मु पूजा पाई पारुनी ना मु कौटी नेबी मोर तो घर द्वार ना मु तो भिक्षा करे आ मु नेबी कौटी ना जा तुम गाँ जमीदार कह से आसी कहले आमर जो पूर्वपुरुष सी सब कहले पंडित को पचारि केमी आम एत बड़ ठाकुराणी केमी रखा कौन पंडित को पचारि ये जगहटा भल है माँ को रखा ये रखिक गोटे चाल घरे रखी तापर एबे तो हेलानी तथापि बापा थिले करथिले मंदिर आ छोट छोट होइतिले मंदिर हैला एबे तो ये काम सब होइछ जाओ माँ बहुत लोक देखा देले माँ जो बात्या होइतिला महाबात्या 19 मसीहा माँ मंदिर तो लोक रही ना लोक रही जाइतिले जीवन विकले माँ धरिकी बंदिया धरिकी मोलो मोमूल टाँकर बंदिया धरी जावा आसा कले लोक देखिले माने तांको जगाटारे लोक केमिति सुरक्षार अच्छा कि ना सब बेले धरिकी एरिया सारा बुलिले लोक बहुत देखिले बास्ना भी हुए लोक गोटे लाइट जलुची जाऊँ गोटे स्त्री लोक गला कहीं नथिबे कि बास्ना चुआ बास्ना एमती माँ को बहुत लोक देखते 2 वर्ष तले 2 वर्ष प्राय हम एप्रिल मे मसरे 3 जन पिला जाइले बाहाघरिया गोटे स्पिरिट एम देखादेला गोटे आत्मा से डरिकी माँ का ना धरिकी सीधा माँ को पाखे आसला माँ बचन सी जानी पार ना माँ बोली कि माँ को देखिकी जाइए आसी बुझिले जे राति 12:30 एठी भी कहीं स्त्री लोक किए बस कला शाढ़ी पिंधि सिंदूर टिपाई लगे छुआ सब खेलुं देखिकी जाइए माँ को माँ तो जीवंत
ଡାକିଦେଲେ ଓ କରିବେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ଲୋକ ଆସି ପଚାରିବେ ଆମ ପିଲା ଭଲ ହବ, କାହାକୁ ପଚାରୁଛ ଭଲ ହବ? ଭଲ ହବା କରିବା ଇଏ ତ ସେଠି ବସିଛି, ତାକୁ ଯେମିତି ପୂଜିବେ ଯେମିତି ଡାକିବେ ସେମିତି ସେ ଦବ ଫଳ। ମାନଙ୍କୁ ଆର ରୁଟ୍ଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କିପରି ଲୋକମାନେ ଏ ଧାମକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ? ଆସିବେ ଧର ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଆସିଲେ, କଟକରୁ ପାରାଦୀପ ରୋଡ଼ରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ ମଣିଜଙ୍ଗାରୁ 12 କିଲୋମିଟର ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ତ ବଜାର ଉପରୁ 100 ମିଟର ମୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମଣିଜଙ୍ଗାରୁ ଆପଣମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ 12 କିଲୋମିଟର ବାଟରେ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ଇବ୍ରିସିଂ ଠାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଇବ୍ରିସିଂ ଆଉ ବଡ଼ ମଠ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱରୀ ଛକ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ହଁ ମା, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏବେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ କରାନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଏହି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ ବି ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଅସାଧ ରୋଗ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ହୁଏନ୍ତି? ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରୋଗ ଭଲ କରିବା ସିଏ ବସିଛି। ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଡାକ୍ତର ସେଉଠୁ ଶିଶୁ ଭବନ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ ମା ଉତ୍ତରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏମିତି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଟେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମା ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଦେହରେ, ତା ନାତୁଣୀ 11 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆସନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ ମୋ ପିଠୁକୁ ଯା। ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ବିନା ମେଡ଼ିସିନରେ ମାଆଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ବଞ୍ଚିବେ। ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ମା ତ ଠାକୁରାଣୀ, ସେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ସିଏ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ସେମିତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେମିତି ଭକ୍ତିରେ ଡାକିବା ସେମିତି ମା ଶୁଣିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେଇ ବାହାଘର ପିଲା ନ ହବା, ଗୁଆ ବସେଇ ଦେଇ ଗଲେ ହେଲା, ପିଲା ହେଲା, ବାହାଘର ହେଲେ ଆସିବେ ଭୋଗରାଗ କରିବେ। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା। ଆମ ବୋଉ ଯେମିତି ଆମକୁ ଛୁଆ ବୋଲି ସିଏ ସେମିତି ଆମର ମା। ମାଆକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଡାକିବା, ଯେମିତି ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ପରିପୂରକ। ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଡାକିଲେ ମାଆକୁ, ଯେମିତି ସ୍ମରଣ କଲେ, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ମା ସେମିତି ଶୁଣିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱରୀ ମା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅସାଧୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ମା ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ କଥା ହେଲେ। ମା ଉତ୍ତରେଶ୍ୱରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟିକେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଉଳା ରୋଗ, ଜର ଫର ହେଲେ ମାଆଙ୍କ ଧରା ଫୁଙ୍କାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଭୋଗରାଗ କରି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ଭୋଗରାଗ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନରେ ବି ଠାକୁର ଇଏ ବହୁତ ଲୋକ ବି ମାନିଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହେଉ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ।